Good morning. God is good all the time, and all the time God is good. So, before ko mag-preach, pasalamat tayo sa Ginoo, no? Okay. Last week, ko, Lord, mag-preach ba ako karong Sunday? Kabalo ba mo unsay nahitabo? Wednesday pa lang, gikalinturan ako, giubo, sakit akong tiyan, sakit akong ulo, lawla ko kasabot nga. Pagka Thursday, Friday, gitarangkaso na ko. Hala, nagsugod na akong hubak. Inko, Lord, anak ko ba, grasya ra gyud sa Ginoo ba, nga naa ako karong adlaw. Amen ba? So, dili gyud madinaugon, bisin ang satanas ba, nga tagaan ka og sakit. No, once magpagamit ta sa Ginoo, God will do miracle. And I thank God kay nibalik jud akong tingog bahalag pagaw. Ay akong pagampo nga di lang jud ko hutoyon, no. So apilan po ko sa inyong pagampo nga di ko hubakon. Kay murag diha jud ko nag-start. So sige lang, God is good and I know we will declare God is our healer. Amen ba? Amen. So before, i-recognize din ako atong bisita, no? From Tugbok, Tagakpan, Davao City, si Kilian Espina. Naba siya karon ato siyang hangion nga motindog og si thank you sister for coming sa among simbahan. From Ilang, Davao City, si Alea Jana Hajuli. Okay, thank you. And you may be seated. Thank the Lord, no, kay every Sunday, wala yun ta nawadan og bisita. Nagyo tayo bisita, but pasabot na atong church kay alive. Amen ba? Amen. So today, di na to dugayon, no? We are padayon to sa atong series, Growing Together, Stronger Together in the Stewardship of 5 T's. The treasure, that's already done. The time, tapos na, and now nata sa atong bagong series. And that is our talents diya sa atong buhi nga Dios. So, our stewardship of talents with our topic today, faithful with God-given gifts. Kinsa na gifts diya? Mingon og praise the Lord. Amen. Kitang tanan. Natay gifts, no? Nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Sige, in reverence of God's Word, basahon na to ang atong scripture text this morning. Makita sa Matthew chapter 25. Mandindog day tang tanan. Verse 14 to 21. Basahon nato ni sa tinubag-tubag. Matthew chapter 25, verse 14 to 21. Verse 14 it says, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. Kamo, to the one he gave 5 bags of gold, to another 1 bag. Basahon din nato ni sa tinubag-tubag. Ayan. Verse 16, the man who had received 5 bags of gold went out at once and put his money to work and gained 5 bags more. Verse 18, but the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Verse 19, after a long time, verse 20, the man who had received 5 bags of gold brought the other 5 masters, other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. Verse 21. His masters replied, well, good and faithful servant, you were faithful over a few things. I will make you rule over many things. Enter into the joy of the Lord. May the good Lord bless the reading of His word. Magaduko ta, magampo ta sa atong buhi nga Dios. Heavenly Father, we thank you, Lord, because you are our master. You are our giver of every good gift, O God. Today, we come before you, O God,
gathered together, Lord, worshiping you, Lord. Thank you, O God, for these unique talents, Lord, the abilities, the grace that you have entrusted to each of us. And right now, Lord, I pray, ikaw magapanalangin sa among sermon today. Open our hearts, our ears, our understanding, O God, to receive your word, O God. Cover this place with your precious blood. Anoint your servant today, O God. We believe you are here in our midst, Lord. We thank you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Sige, magadingkod ta. O gina inyong katapat, God is good all the time. And all the time, God is good. Sige, let's go sa atong introduction. Every one of us has received something precious from the Lord. Something He had picked, shaped, and entrusted only to you. Nagatuo ba mo? Amen ba? God has given you at a talent nga naga-shape sa inyo ha, nagahatag sa inyo gifts nga gi-entrust ni Lord sa inyo ha. Nagatuo ba mo ana? Amen. It may be a talent, a skill, a heart of our service, a gentle spirit, or bold in faith. The Bible tells us clearly, 1 Corinthians 7:7, each of you has your own gift from God. One has this and another has that. Lingi inyong katapat, di mo pareha o gift. Di mo pareha o gift, di ba? Siguro inyong katapad, hawd kay magluto, niya ikaw, hawd mo kanta. Oh, di ba? Siguro inyong katapad, hawd magsulat, ikaw, hawd po gamang limpyo. So, di yun ta pareha og talent. Oh. But here is the truth we often miss. These gifts are not our own to keep for ourselves. Amen ba? Kanang imong pagkahawd mo kanta, mutugtog, mutudlo, magwali, musayaw, dili na atoa. Amen. They are given to us as stewards, caretakers of what belongs to God alone. Therefore, kita di ay piniyalan lang. Amen ba? In Matthew 25, Jesus tells the story of a master who gave his servants talents before leaving on a journey. To one, he gave 5, to another 2, to another 1, each according to his ability. He did not ask for what he did not have. Therefore, the Lord did not ask you kung wala sa inyo ha. Unsa man, He only asked you for what you did receive. Amen ba? To be used faithfully. Our objectives for today's sermon, number 1, is to understand what faithful service is according to Jesus or the scriptures. 2, to know the importance of faithful using our God-given gifts in a spiritual growth and have the opportunity to personally dedicate or commit our gifts to God. So there are key terms based sa ato ang scriptures. The masters, which is our Lord Jesus Christ, own all things and calls us to serve. Second, the gifts and the talents, the ability nga naa sa inyo ha, is God's given to us, to every believer. Amen ba? Ephesians 4:7, however, He has given each one of us grace according to the measure of Jesus Christ. Ingon ni Pastora G. by last Sunday, uyugon daw na ato ang katapad, kay naana day kay talent or gifts gihatang sa atong buhi nga Dios. Uyuga yung katapad, basig nakatulog. Naana day kay talent, naana day kay gifts nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Next is the good and faithful servant. Who is this good and faithful servant? Taas ang kamot. You are the one who uses what God gave them diligently, consistently, and with love. Ikaw dito igsuon. Tapos faithful service. Faithful service is doing what God asked with all your heart. Walay pagbagulbol. Amen ba? Lain man magbuhat og ministry nga naay bagulbol kaysa magdoing of ministry nga naay kasing-kasing, naay gugma. Amen. For as long as He calls us, ingon ang Diyos, never stopping,
never wasting what He gave. Next, what is faithful service? From the Word of God, faithful service means three things. It is done diligently, active, not passive. It is lifelong. There is no retirement from God's work, and it always grows. It never stays the same. Number one, it is done diligently. Mao na no, kung nata sa ministeryo, kailangan yun nato buhaton diligently. Amen ba? Ingon ang Diyos sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Kay walay nagtanaw, ay naraday dere. Kay walay nagtanaw sa imuha, di na lang pud ka mamuhat, di ba? Pero ang Diyos nagtanaw sa tua. Not only in our work sa atong kamot, apil ang atong kasing-kasing. Gitanaw sa Ginoo kung nagbagulbol ba ta or wala. Amen ba? Faithfulness service is not waiting and doing nothing. Di ba? One example of this is nasa 1 Samuel chapter 17, when young David giasa yang papa nga pagdalag pagkaon dito sa battlefield tungod siya mga igsuon nga nasa battlefield. And then, unsay nahitabo? Nakita niya si Goliath nga gimak ang Israel, nga ang Israelites. Gimak pa jud ang Dios sa Israelites. Unsay wala biya giingnan si David nga patya si Goliath. Wala nato nabasa sa Bible, di ba? But the Lord uses David. Gitagaan jud siya wisdom. Gigamit jud niya ang skill. Unsay skills nga naa kay David? Di ba katong saplong or pintik? Mooy gigamit ni David plus trusting the Lord nga mabuntog nila si Goliath. Wala jud naghulat si David sa daplin nga mapatay si Goliath. Unsa nag-act jud si David. Ingon diri, to serve diligently means we do not just watch but we work. We do not wait but we step forward. We do not hide what God gave us. We use it because God does not want spectators. He wants servants. Amen ba? Kitang tanan servants, say amen. Amen. Ayon lang jud paghulat sa daplin nga unsay mahitabo. No? Nya nakita nimo imo igsoon nga nagkandarapa na nagtrabaho. If God touch you to do that or to help that person, buhata. Amen ba? Kaya ang atong ginahimo is not in vain in the Lord. Number two is, it is a lifelong. Unsay lifelong? No retirement. Ingna imo katapad, no retirement. No retirement from God's work. Amen ba? Maulaw man sa tanong kung mo retire ta at the age of 40. Nya Pastor Mark is the age of 80 na apa nag-serve sa atong buhi nga Dios. Diba? Therefore, our serving to the Lord is no retirement. Amen ba? Masig mo ko, gikapoy naman kung magpanangad sa Ginoo. Oy, di na lang kumuad to. Sa bagay, tama naman siguro tong 20 years na nangalagad ko sa Ginoo. No, dili ta dapat mo retire, mga laga diya sa tong buhi nga Dios, no? Be faithful sa imong gifts nga naa ka, bisan isa lang. Basig man ka, isa lang akong gift. Sige lang, padayon, be faithful. Someday ka na imong isa, mahimo ng duha, mahimong tulo, mahimong upat, mahimong lima. Mantingala na lang kadaghan na di ay kag ministry diri sa tong simbahan. Psalms 92:14, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. But pasabot, even when people grow old, kinsay mga older maulaw man sa tano, from 60 to 80, makakonsider na gyud taog, ay, wa na, senior na gyud. But, unsay gingon the Lord, they can still be useful, productive, and full of life. Dili lang yang ang strong, pero tagaan gihapon kusog sa Ginoo ang mga seniors. Amen natin.
Oh, amen. No, di ba? Even ang atong mga seniors grow old, but still the Lord, no, nagahatag gihapon og kusog. Moses was example for this. Moses was 40 years old kung naa siya sa Egypt. Ngano nakaabot gani siya Egypt? Because gipaanod siya sa Nile River. 40 years siya dito and he was known as Prince of Egypt. And then, nay nahitabo sa Egypt kay Moses, ni-transfer siya sa Midian for 40 years. Nakabot siya sa Midian, it's because nasawa niya wala nakabalo mo kabalo sa Bible story. Kinsay asawa ni Moses? Si Sipora, ang iyang father-in-law kay wala mo kabalo, si Jethro. O, di ba? Ato nang i-remember, kay mo na ato ang Bible survey. Di ba, Ma'am Love? Dapat mag-memorize mo Bible stories kay may mo na inyong ma-share sa next generation. Yes, nakabot siya dito 40 years from Egypt, 40 years from Midian, but at the age of 80, gitawag siya sa Diyos. Diba? In a burning bush, Moses, gamiton ta ka, ikaw ang magpagawa sa Israelites padulong sa Kanaan. From Egypt to Kanaan. Pero unsay nahitabo, daghan pa siya grason, di ba? Sama sa tua, daghan ta grason. Once may kagamiton ka sa Ginoo, ay unya na lang kay murag wala pa ko naka-practice. Murag ka nagdili pa ko ready, no? Once gamiton ta sa Ginoo, dili ta moingon nga dili pa ta ready. Dapat be ready ka in all seasons sa imong kinabuhi. Amen ba? Si Moses, though nag-hesitate pa siya, pero nagpadayon ang iyang kinabuhi, nagpagamit siya sa Ginoo until sa last day jud ni Moses. Diba? Nakasulod ba siya sa Kanaan? Wala. Wala, pero nakasulod siya langit. Di ba? Pero nakasulod siya langit. The same thing sa tua. No? No, our calling belongs to God. To love God and serve God never expires. Amen. Ingon siya dere, God does not have a retirement age. Oh, imagine, God does not have a retirement age for His children. Ikaw tog ako igsoon. We may rest from earthly labor, but we never rest from loving the Lord, trusting the Lord, and serving the Lord. Amen. Mo rest na kay gikapoy na tamabot na tag 80, 90, 100, 110, 200. No, pero wala ta nag-rest paghigugma sa atong buhi nga Dios o pagsilbi sa atong buhi nga Dios until we meet God face to face. We keep bearing fruit because God has called us faithful forever. Amen. No retirement. Amen. Ingnay mo katapad, ayaw pag-retire. No retirement sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Next, ang ikatulo is ayaw mo pag-retire. No retirement. Number 3, it always growing. It never stays at the same. Matthew 25:21, Jesus makes this clear. To him who has will more be given, and he will have abundance. The has here means uses faithfully. Even one talent lang nga naa kaigsoon. So, maingon ka, singer lang ko, di ko kabalo mo sayaw. Singer lang ko, di ko kabalo mo tugtog. But if you are faithful sa isa, God will give you more. Dili sama sa isa ka tao nga gitagaag isa ka one bag. Ug unsa yang gihimo? Gitago niya kay nahadlok siya, no? Og tapulan pud siya. No? Wala jud ni grow ang kwarta nga gihatag sa iya. But the talent that we have, bisin isa lang. Tagaan jud ka ni Lord og daghan pa. More. Mo nang gingon niya, more to be useful. Amen ba? No, and it always not the same. Di siya pariha. So, siguro isa pa lang imong talent. Ma-realize ni mo later nga napulo na day imong talents. To God be the glory kay imo nang gihatag sa atong buhi nga Dios. God never leaves faithful service the same. If you use what He gave you, He will make it more than enough. Your gift is meant to grow, never to stay as it is. Oh, di ba? God is faithful. When you are faithful in your one gift or talents nga faithful nga naa ka, tagaan pa day kag daghan pa kaayo nga gifts or talent.
wa pa lang kakabalo. Mingon ka, ako kabalo Lord, unsa akong talent. Mag-pray jud ka. Discover nimo imong talent. Next, third, how faithful service changes us and builds the church. C1, impact on your personal life. Diba? When you are faithful to God in your one talent and in your faithful service diya sa Ginoo, unsay impact sa imong personal life? You will experience deepened character and well-being. Di ba? You will experience inner peace. Biski pag makaingon ka, hala, ministry na ko karon. Nag-exam pa ko. Hala, unsa man ni Lord. Diba? Mag-exam pa ko ugma. Unsa man, mag-study ba ko o mag-practice ko? So mamili ka, mag-study ka o mag-practice. Pero if you put God first sa imong kinabuhi, God will arrange. I-arrange na sa Ginoo og tagaan kanyag inner peace. Second, the character refinement ingon diri nga instead nga magbagulbul ka, tagaan kanyag calmness. O di ba? And then a clear conscience that the Lord will good to you bisan sa imong one talent. Amen ba? Ingon siya dere. Use your gifts faithfully. God bless you, shape you, build your character, will give you peace, and will make you whole. Imagine, no? When we are faithful to the Lord, package deal ihatag ni Lord sa imuha. Mingon ka nga, Lord, nabisi ko, na-stress ko. But if you are faithful in one thing, no, isa lang kabutang, isa lang ka gift o isa ka talent, panalanginan day ka sa Ginoo. O dili lang panalangin nga isa, package deal ha, material, physical, emotional, financial, spiritual. So dili gyud ka mapurdoy, dili gyud ka mawad-an, kay tagaan ka sa Ginoo ni Nang isa ka butang nga imong gihuptan mao ang atong buhi nga Dios. Next, number 2, impact sa imong kinabuhi, stronger relationship and influence. Diba? The more nga faithful ka diya sa pagpangalagad sa Ginoo, ang imo pong relasyon diya sa imong buhi nga Dios nagkalalom. Not only with you, it builds unity and faith at home. Imagine, pati na imuhang pamilya. No, dili ka mag-worry sa imong pamilya. If you are faithful, yaman yung ka, Lord, wala pa man na-save akong pamilya. Di ba? The Lord will save that for you because you are faithful to God. Amen. Your faithfulness inspires others. Kaya nga naman, makita na nila ang imong pagkamatinud-anon. Diba? Ina imong katapad, pagmatinod-anon. Amen. So, faithfulness does not just change you, it changes your circle. Kanang nagapalibot sa imuha. It knits your family together in faith and makes your life a light that leads others closer to Jesus. Amen. Mahimo day kang sandayong sa panalangin. Wala lang kakabalo. Ang imo dayong faithfulness sa Ginoo mo'y nakapadala sa uban sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Amen. Next. Number 3, unsay impact sa ato ang pagpangalaga diya sa atong buhi nga Dios personally, purpose, protection, and eternal reward. Imagine what is your purpose nga nung naa ka diri sa kalibutan. Ingon ang kanta, the reason I live is to worship you. Amen. Mauday na ang rason kay mudayeg lang day ka sa atong buhi nga Dios. After you mudayeg sa buhi nga Dios, and then unsa pa isa? To win more souls for Christ. Amen. Dili lang dayta magdaig lang sa atong buhi Dios, magpagamit dayta sa atong buhi nga Dios. Kay once magpagamit ta sa atong buhi nga Dios, na ay protection. Amen ba? Dili kanya pasagdan. No, dili kanya pasagdan nga matikalpo ka or madisgrasya ka or mapaling ka. No, di ba? Kahit na ay protection sa atong buhi nga Dios. And eternal rewards. Imagine,
Ang atong ginahimo diri sa kalibutan na ay value diha sa atong buhi nga Dios. Gamay man lang na igsoon, mayong katigsilhig lang ko, tigbubo lang kog bulak, tig-arrange lang ko diri sa atubangan. Gamay lang na sa imong pananaw. Pero ang pananaw sa atong buhi nga Dios perti deeng dakua. Og naay eternal reward ni ana kung ato nang ihatag sa atong nga buhi nga Dios. Ingon ang Matthew 25:21 atong text. Well done, good and faithful servants. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Ingnan ka sa Ginoo, good and faithful servants. Amen. Sige, taas daw bi ang mga good and faithful servants. Amen. Ano taas jud mo kay bisan mo mga tubang biyata tanan sa Ginoo no. Dili biyata wala ra bay laing jud atong atubangon ang Ginoo gyud. What if pagsulod nimo dito mo ang Ginoo? Ana murag wala man jud ka diri nasulat na delikado. Di ba? Be faithful gyud sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Para ingnon ka good and faithful servants. Teka, excuse na. Na-adjoy sa mukan sa akong ilong. Sorry gyud kayo. Next. C2. Unsa may impact nga kung faithful ta sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. The C2 is impact on the body of Christ. Amen ba? Naabay impact ang imong faithfulness sa atong congregation, sa atong brothers and sisters? It builds a loving and supportive family. 'Di ba? Ingon ang Romans 12:10. Be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. A supportive family puts each other's good first, showing care and respect in every small thing. Gamay lang na igsoon gipangay sa Ginoo, na ngayong ginog dako, small thing lang na. Pero dakog kahimuan sa simbahan, sa body of Christ. Amen ba? It equips everyone to serve. Nga naman, mainganyo man po sila nga mo serve tungod sa imong faithfulness, sa imong service. Not only sa imong service silang nakita po nila ang panalangin nga nasa imuha. Ma-amaze sila kung unsa kamayo ang Dios tungod sa imuhang pagkamatinud-anon. Diba? So mainganyo po sila mo serve diha sa atong buhi nga Dios. And second, third, it shines God's light to the world. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Your faithfulness, mga igsuon, sa pagpangalad sa atong buhi nga Dios does not stay hidden. So, dili siya matago, no? It reveals God's love and truth so others may praise God. Amen. So, ang atong faithfulness, dili lang di ay nga ikaw rin nakakita. Dili lang dahil si brother or imong igsoon ang nakakita. God allows everyone to see your faithfulness. O nakakita yun atong buhi nga Diyos sa atong kasing-kasing above all. Kung ang ato bang pagpangalagad taphaw o half-hearted, or tinud-anay, nakita na sa atong buhi nga Dios. Amen. Next, let's sa fourth step. Steps to become a faithful servant. Let us follow this simple. O sige, basaha. Ready, set, go. O, di ba? What is ready? Ready means prepare your heart. Before ka muadto sa ministry, i-prepare yun nimo imong kasing-kasing. Di ba? So, mingon ka nga, ay, feel man ako, singer ko. Magpa-audition kong Kuya JR. Nya nawala di ka sa tuno. So magreala po ka nga, di man siguro na ako ni feel ang singer. Basta service ra day ko kutob. O, di ba? In number 1, discover what God has given you. Kita tanan, kita gaantag kanya-kanyang gifts. Ang uban ani, prayer. Ang uban ani, administration. Ang uban ani, kanang service. I believe, wala jud naghatag ang Dios nga maglingkod lang tanan. Naghatag ang Dios sa tuwa matag isa og gasa. Og munay atong i-discover. Ask the Lord, Lord, unsa man jud akong gifts para mahimaya ka.
Dili lang nga maglingkod lang ko sa simbahan. Pag humaglingkod, unsa kay to giingon sa pipi? Pungko, paminaw, pauli. Dili taan ang pungko, paminaw, pauli ha. Mag-discover gyud taon sa ato ang gasa. Malay nato ang imong pagtap, pag-encourage sa uban, maoy maka-encourage sa iya ha, nga mo simba sa atong buhi nga Dios. Encourager is a gift, di ba? Or giving is a gift. Singing is a gift. Daghan kaayong klase nga gifts, pero wa ka kabalo kay sabog imong hunahuna, sabog imuhang kasing-kasing, ayaw pagsabog-sabog dira. Ang Ginoo gyud pangutan-a gyud ang Ginoo unsa imuhang gasa. Second, find where you can serve. Asa man ka mag-serve sa imuhang church, sa imuhang bang community, no? Ask the Lord, Lord, asa man ko mo serve ani? Kay almost ang CUG Sasa, kompleto na mag-asa. Wala pa, kulang pa, di ba Ma'am Love? Kulang pa, o kamo ang mupuno ni Ana. And number 3, equip yourself. Di ba? Sa ready nato, not only nga naglingkod-lingkod lang ka, but study the Word of God. Amen ba? Part of the readiness is to study the Word of God. No? Study the Word of God, pray, and join trainings and discipleship programs. Dili pwede nga mukalit, butho lang kagkalit. Nga niapil ka sa ministry nga gusto nimong apilan. Nya, waday ka kabalo sa pulong sa Ginoo. Wala kay na-memorize, bising isa ka gift. Ay, isa ka Bible verse. O, ay na rin na-memorize. Katong 3 years old pa siya, mo ni iyang na-memorize. 1 John 4:8, God is love. Karon nga 15 years old na siya, isa lang gyapon iyang na-memorize. 1 John 4:8, God is love. Huy, mga youth, maulaw, mansad mo no sa 3 years old, nga naka-memorize og daghan verse kontra sa 15 years old. Pag-memorize og pagbasa gyud sa pulong sa Ginoo as part sa ato ang readiness diha sa atong pagministeryo sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Amen. Next, number 2 is get set. Okay mo na ka, magtadyak-tadyak na ka, di ba? Get set na ka. Get set means kay wait with holiness. Sige. Dili pwede nga naka-ready na ka. Pag ready, nidaga na ka. Dili pwede, pituhan ka ni Coach Inan, Nana. Di ba? Get set sa, pag humansa ready, get set sa ka. Get set means kay wait with holiness and fixing your hope and living purely while you wait. Wait for God's timing. Amen ba? Dili tapataka, di ba? Wait for God's timing as a part sa ato ang readiness di atong sa atong ministeryo. Get set sa ka. Kabalo na ka unsa nga ministeryo imong gusto. Tapos palalum jud ka sa pulong sa Ginoo and be holy sa ato ang paghulat datong sa atong ministeryo nga ihatag sa imuha sa Dios. Spend time daily with God. Ask for the Holy Spirit, anointing, and avoid pride. Okay, Mone, i-avoid yun nato ang pride. Kay nana ko sa music team, mura na dyan kong si Kinsa. Dili ana ka, nana dyan ko gigunita, nana ko sa audio team, ako na head, mura na dyan kong si Kinsa. Ayaw, no? As part sa atong ministeryo diya sa Ginoo, ang pride jud ang dapat nato tamak-tamakan. Di nato siya ipataas. Ato yun siyang ipababa. Amen ba? Kaya nga naman, maunay makadelay sa ato ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. So, the disciples waited in prayers in the upper room. Before ba nag-lunch sila sa ilang ministeryo, sila Peter, sila Paul, di ba? And the early Christians, unsa lang gimo? Nag-wait pa sa balaang espiritu. Ask the Lord to anoint sa imuha. O mayo ka nga, Lord, anoint me, Lord. Gamiton ko unya. Tanggala akong fear. Mismo ako, kabalukan ako sa mabalay. Ano ko, Lord, tabangi jud ko, Lord. Kanang sabog kaayo ang sermon, ako kasabot. Nakaingon jud ko nga, Lord, pwede mo excuse. Og sadyang niabot ko sa party, never retirement man di ay. So wala ko'y reason mo excuse.
So, maingon ta ko kay Ma'am Love, pwede ikaw na lang mo share. Nya, ana si Ma'am Love, sige, nag-pray lang ko sa imo, Ma'am G. Oh, patay, no choice, ako gyud. Pero niingon ko, Lord, tingin ko ka, Philippians 4:13, di ba? Na I can do all things through Christ who strengthened me. Idol ko ni Ma'am Love, murag okay na ka. Ako nga, okay na ko by God's grace. Grasya ra gyud sa Ginoo mga igsoon, di ba? Dili gyud ta niya pabayaan. Amen. And the last unsa ang go, di ba? Ready, get set, go. So go na ta. Go means is to step out in faith. Usakay, di ka kasabot, di ba? Di pa ka ready. Pero mag-ready jud lagi ka. Kay gamiton jud ka sa Ginoo. Mag-step out na ka. Hala, wala pa ko naka-practice. Oy, music team, pag-practice sound mo, pag-listening mo, pildiha ko ninyo. Di ba? Pila akong listening? 51. Praise the Lord. Pildi ako ninyo sa akong listening. Pag-practice jud mo, di ba? Paminaw jud mo unsay gingon sa atong buhi nga Dios. Kung mingon ang Ginoo, go jud mo. So nako i-share sa inyo ha. Go is not a suggestion. It is God's call to move from fear, di ba? To live behind your comfort zone and walk with the Lord forward, trusting the Lord more than what you see. Yan naman. Kay imong gisaligan ang Dios sa imong ministeryo, sa imong gifts. Mingong kalisod man ni Ma'am Love. Di ba? Di man ako ni mahimo. Pero giingnan ka sa Ginoo, kaya na nimo kay ubanan ta ka. Ayaw kahadlok igsuon sa gifts or talents nga naa ka, kay gihatag na sa Dios sa imo ha. Amen. So kailangan ta mag-go, mag-say yes. Say yes to God when God calls you to serve. So walay PPP. No PPP allowed in this church. Diba? Pungko, paminaw, pauli. No PPP. No? Wala joy PPP sa ato ang simbahan. O, diba? Atubangan sa Ginoo. Mga tubang tatanan sa atubangan sa Ginoo. I-check sa Ginoo nga nabilong day ka sa PPP. Maulaw jud ka. No? Pungko, paminaw, pauli. Unsa kay ingon ni Lord sa imuha? Well done? Oh, no. Si Gentle, what's going on? Dili day no. Pungko, paminaw, pauli. So this is our conclusion. Remember, your gifts are not for your own pride or comfort. They are seeds to nourish your own soul, threads to wave the church together, and lights to show the world God's love. No gift is too small. No task is too ordinary. When offered faithfully to the Lord, He makes it bear eternally fruit. Tama ba to? Next, let us go out today with this resolve. We will not hide what God has given. We will serve Him actively, consistently, and with all our hearts, for there is no one retirement from His work. We will use every talent to grow closer to Him, to strengthen our family, and to build up the body of Christ. Soon. Pwede i-flash ang soon. Soon. O sige, basahon ninyo ni. Kamo, ready, go. Soon. May we all be ready to present what He gave us, used, multiplied, and offered back with joy. And may we hear Him say, well done, good and faithful servant. Amen, no? Kitang tanan, I believe, ingnan ta sa itong buhi nga Diyos. Well done, good and faithful servant. Be faithful ang yudig soon. Sa atong, even sa atong pagsimba, may ngong kalapok man, kay nag-ulan gabi Anak kong thinking ba, alapok yun ang simbahan ba kay nag-ulan. Pag-agi na ko sa likod, huy, nga naman, walay ulan dere. Diba? Wala siya lapok. Therefore, ang lapok, ipauga sa Ginoo, kay nakita sa Ginoo nga faithful ka nang alagad sa iya ha.
Amen? Walay hindrances when we are faithful to the Lord. Amen. Sige, this is our reflection questions. What gift or talent that God has given you that you have not yet used fully? What fear or habit is stopping you from serving faithfully? And what one step will you take this week to start serving the Lord? Sige, mag-isip na mo unsa nga step ang imong buhaton para magsugod na kag mga lagad sa atong buhi nga Dios. Amen. May the good Lord bless sa ato ang sermon today. Sige, manindog tang tanan. Let us pray for our closing prayer. Sige, let us pray. Lord Jesus, our master and giver of every good gift, oh God. Thank you, Lord, for trusting us with what belongs to you, Lord. Forgive us for the times that we have hidden, we have wasted, or used our gifts only for ourselves, oh God. But today, Lord, we yield every talent, we yield every skill, and we yield every ability back to you, oh God. Use us as you please, Lord, and help us to be faithful, to grow, and to serve you with all our days, oh God. We look forward to hearing you, oh God, saying, well done, good and faithful servant, oh God, until we meet you, oh God, face to face. We love you, Lord. We honor you, oh God. Thank you for your word today, oh God. Nga dili gyud ni siya mahimong kawang, oh God. O dili, Lord, amog yun ang kinabuhi, oh God. Nga kauban ka, Lord. Thank you, oh God. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.